By education, I mean an all-round development of body, mind and spirit. এবং তুমি মানে নিশ্চিত ভাবে যে ভালো করেছি পুরস্কৃত পাইব এবং যে ভালো ন করেছি চেষ্টা করা উচিত যে ফেলুয়ার ইজ পিলার অফ সকসেস সে বাবদরে কিছু চিন্তা করা উচিত নুহে। এবং মাইন্ড মেন্টাল এডুকেশন তুমি যে পাঠশাঠ বা পাঠ পড়ুছ বা শিক্ষক মানক তুমକୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେ ସେ ବାବଦରେ ତ ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି ତଥାପି କିଛି ସମ୍ୟକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। জয় গুরু জয় জয় কোন গুরু জ্ঞান গুরু জয় গুরু জয় জয় সদগুরু মুখ গুরু সদগুরু জয় 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 গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয়। ପିଲାମାନେ ଏ ବାବଦରେ ତ ଅନ୍ୟ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ मधुगुरु से जगतगुरु मदात्म सर्वभूतात्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आज शुभ अवसर काठगटा उच्च प्राथमिक विद्यालय आनुकूल अनुष्ठित होगा जाऊा वार्षिक उत्सव परिप्रेक्षी मंचारे मंचासी समस्त मान्यगण्य व्यक्ति मंच तले उपवेशन करिथिबा ए अंचलर ए ग्रामर समस्त अभिभावक अभिभाविका सर्वोपरि छात्र छात्री विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री एवं आम पाखरे आमको आउ दीर्घ सुदृढ़ करने मीडिया प्रतिनिधि सत्यबाबू आम पाखे जोड़ी ए परिप्रेक्षी नववर्ष शुभेच्छा अभिनंदन यथायोग्य प्रणाम। बहुत कथा बहुत वक्ता मैंने कही सारे पिला शुणा सार मैंने टे अटेंशन